ଜେଜେମାନେ ସକର୍ଷଣ ସାହୁ ସହ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ओम त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्रीयमामृतात् शक्तिवत्रिशतजमानस्य सुमिता सर्वारिष्ट खंडनकरी आर्थिक समस्या दूर होय। आर्थिक समस्या दूर करते उद्देश्य ଜେଜେମାନେ ସକର୍ଷଣ ସାହୁ ସହ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ओम त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्रीयमामृतात् शक्तिवत्रिशतजमानस्य सुमिता सर्वारिष्ट खंडनकरी आर्थिक समस्या दूर होय। आर्थिक समस्या दूर करते उद्देश्य ଜେଜେମାନେ ସକର୍ଷଣ ସାହୁ ସହ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ओम त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्रीयमामृतात् शक्तिवत्रिशतजमानस्य सुमिता सर्वारिष्ट खंडनकरी आर्थिक समस्या दूर होय। आर्थिक समस्या दूर करते उद्देश्य ଜେଜେମାନେ ସକର୍ଷଣ ସାହୁ ସହ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ओम त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्रीयमामृतात् शक्तिवत्रिशतजमानस्य सुमिता सर्वारिष्ट खंडनकरी आर्थिक समस्या दूर होय। आर्थिक समस्या दूर करते उद्देश्य ଜେଜେମାନେ ସକର୍ଷଣ ସାହୁ ସହ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ओम त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्रीयमामृतात् शक्तिवत्रिशतजमानस्य सुमिता सर्वारिष्ट खंडनकरी आर्थिक समस्या दूर होय। आर्थिक समस्या दूर करते उद्देश्य ଜେଜେମାନେ ସକର୍ଷଣ ସାହୁ ସହ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ओम त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्रीयमामृतात् शक्तिवत्रिशतजमानस्य सुमिता सर्वारिष्ट खंडनकरी आर्थिक समस्या दूर होय। आर्थिक समस्या दूर करते उद्देश्य